Mga kapuso, istorya sang paghimakas sa pagpangabuhi sa mag-utod sa Iloilo City matapos nga nangin bedridden ang ilang nga amay, hibaloon ta sa pagtutok ni Zen Kilantang Sasa. Diri sa sulod sang gamay nga puluyan sang pamilya Hover sa MacArthur La Paz, Iloilo City, mabatsyagan ang paghinirupay sang ginikanan kagabataan. Inibangod sa pihak sang pagpanghangkat sa kabuhi, nagahugpong sa gihapon sila bilang isa ka pamilya. Ang mag-utod nga Roland kag Rose nagabuligay agud makatibawas sa kapigadohon. Si Roland, hindi lang isa ka SK chairman sang ila barangay. Nagatrabaho man ini bilang isa ka plumber, online seller, kag nagaraket sa sulod sang sinihan. Nagserbe siya bilang breadwinner kag padre de pamilya matapos nga ma-stroke ang ila amay sang 2023. Temporaryo ini nga naguntat sa pag-eskwela, agud masuportahan ang iya manghod nga graduating college student sa kurso nga BS Tourism. Nag-eskwela pa ko pero pag stroke yan naguntat ko bladason eskwela kay siyempre siling ko nagstorya mga may sa manghod kung una ka na eskwela tol kay para makatapos ka ikaw naman bulig sa akon muna makatapos mo sa pag-eskwela tayo mo na yung plano namon nga duwa. Aminado siya nga mabudlay mga buhi apang malipayon ini sa gihapon sa pagserbisyo sa iya pamilya pati man sa iya komunidad. Para sa ako nung pagbulig ko man sa pamilya ko kalipay ko man blaki si tatay ko yung tuduan ko yung tatay nga muna dapat ya una pamilya sa tanan buligay pero may sa mangod mo. Nagapasalamat naman si Rose sa iya magulang sa mga sakripisyo sini agud makatapos siya sa pagtuon. Gani working student man ini para makabulig. Thankful man ko katama siya kay wala ko dumafail ko man lang nga wala ko blagay sa hanon bala sa muna sa pag-eskwela ko nga perme man sa gambal sa kon nga ari lang ko diyang bala lang ko kung may mga kinanglan ta kay pangitaan tagit paagis. Apisar sa mga pagtilaw, nagapabilin ini sa gihapon nga malig-on. Una sa tanan ng ng sa Ginoo man kag kaduwa sa pamilya ko man kay siyempre pagpalangga mo sila mo na bla bilang isa ka pamilya. Bugal para kay Nanay Alinita nga may mapisan kag responsable siya nga kabataan. Gani subong nga bare months padulong sa Christmas season, pangamuyo sini among kabakod nga malampuasan nila ang mga pagtilaw sa kabuhi. Dugang pang maayo nga lawas para sa iyabana kag kabataan. Agambala ko na sila nakapoy na ko balaga. Isang gini sige lang may katapusan ginaayang kakapoy mo kung makakatapos kami. Si Roland kag Rose ang simbolo sang paghigugma sang mag-utod. Nagadala sang paglaom kag inspirasyon, ilabi na sa pagpaambit sang matudtuod nga kahulugan sang Paskwa. Handa magsakripisyo para sa maayo nga buwas damlag sang pamilya kag komunidad. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Eastern Visayas.